إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة له. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا رحمكم الله. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di siang yang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati, kita ikat jiwa kita dengan simpul takwa yang kuat. Bukan sekedar takwa di lisan, tapi takwa yang mampu menggetarkan hati saat nama Allah disebut, dan menahan tangan saat hendak berbuat dosa. Takwa adalah bekal terbaik bagi musafir kehidupan yang sedang berjalan menuju kampung halaman keabadian. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tema khutbah kita hari ini adalah sebuah renungan tajam bagi nurani kita, yakni menjadi baik itu mudah, yang berat itu menjadi bermanfaat. Seringkali kita merasa cukup hanya dengan menjadi orang baik, soleh, kita salat tepat waktu, sering berjamaah, kita berpuasa, kita menjauhi maksiat, dan kita merasa aman di dalam kepompong kesalehan pribadi kita. Menjadi baik itu memang indah, layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca. Indah, bersih, cantik, tapi wanginya tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya terkurung hanya untuk dirinya sendiri. Menjadi baik itu relatif mudah, cukup dengan menahan diri dari menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah disebut orang baik. Namun Islam tidak turun ke bumi hanya untuk menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam menuntut kita untuk naik kelas dari sekedar soleh baik menjadi muslih yang memperbaiki atau bermanfaat. Inilah jalan yang berat itu, jalan kebermanfaatan. Mengapa berat? Karena jika menjadi soleh itu ibarat menjadi danau yang tenang, maka menjadi bermanfaat itu ibarat menjadi sungai yang mengalir deras. Sungai itu harus menabrak batu karang, rela menjadi tidak bersih lagi, menjadi hidupi sawah-sawah yang kering, dan tak henti mengalir meski jalannya berliku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadis ini adalah cambuk bagi jiwa-jiwa yang terlena dalam kenyamanan. Rasulullah tidak berkata sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak sholat sunnahnya atau paling lama zikirnya. Karena ibadah ritual adalah suatu kewajiban, namun kebermanfaatan adalah bukti kejujuran iman. Orang yang bermanfaat adalah orang yang rela, lelah, capek, bahkan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi menerangi sekitarnya, meskipun tubuhnya sendiri harus meleleh terbakar api. Ia adalah pohon berbuah yang rela dilempari batu oleh manusia, namun membalasnya dengan menjatuhkan buahnya yang manis. Lihatlah para nabi, mereka tidak dimusuhi karena mereka soleh, mereka dimusuhi karena mereka muslih, reformer. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan mengubah keadaan, menegakkan keadilan, dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan para manusia yang didolimi kepada sesama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wallahu a'lam bil muradihi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Ayat ini menyiratkan bahwa kebaikan kita akan memantul kembali. Tapi ingatlah, menjadi bermanfaat menuntut pengorbanan ego. Saat kita memilih untuk bermanfaat, mungkin kita akan dikritik saat mencoba memperbaiki sistem. Kita mungkin akan kehilangan harta saat bersedekah, membantu anak yatim dan duafa. Kita mungkin akan kehilangan waktu istirahat saat mengurus umat. Itulah mengapa ia berat. Tapi ingatlah, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam, sedangkan besi yang didiamkan hanya akan menjadi rongsokan berkarat. Mari kita menjadi hamba Allah yang kehadirannya dinanti dan ketiadaannya ditangisi. Jangan menjadi buih di lautan yang banyak jumlahnya namun hilang tak berbekas. Jadilah seperti hujan, dimanapun ia jatuh, ia selalu menumbuhkan kehidupan. Semoga Allah melembutkan hati kita, bukan hanya untuk menjadi hamba yang soleh di atas sajadah, tetapi menjadi pejuang kebaikan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wallahu alam bil muradihi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jika hari ini kita merasa sudah cukup, baik karena sholat 5 waktu kita terjaga, tanyakan pada nurani, siapa yang sudah tersenyum karena bantuan tangan kita hari ini? Siapa yang beban hidupnya menjadi ringan karena kehadiran kita? Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan nama di batu nisan tanpa meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita pundak yang kuat untuk memikul amanah kebermanfaatan ini. Ya Allah, jangan biarkan kami puas hanya dengan kesolehan diri kami sendiri, sementara saudara kami kelaparan, tetangga kami kesulitan, dan umat ini membutuhkan perbaikan. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami sebagai ladang amal yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadikanlah harta kami, ilmu kami, dan tenaga kami sebagai jalan bagi orang lain untuk mengenalmu. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Allah mengubah hati kita yang keras dan egois menjadi hati yang luas seluas samudra untuk menampung dan membantu sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinaihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasarat din wahdul man khaladal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopipun ingkang lurus ingkang rapet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي